ଖଣ୍ଡିତର ନିକଟରେ ଗୋରୁ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡିତର ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗୋରୁ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟିଦେବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ କୁଆଖିଆ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ କୁଆଖିଆ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କୁଆଖିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ସଂସ୍କାର ଗୋଶାଳାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ କରିଥିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସାନ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖରେ କାଲି ରାତି 10ଟା 10:30 गोटे 407 जाऊला गाड़ी गोरु नाइले ये कौन आक्सीडेंट है गोरुटा बाहर कलु आम आ गोटे गोरु मर जाइए आम देखला जो ड्राइवर हेल्पर कहीं ना से कौड़े फेरार आम थाना फोन कल थाना वाला सका आसी पहुँचे गोटे गाड़ी गाड़ी गोरुटा नहीं पोतीदेचु आम पोतीदेचु आठ सब बंधाई गोरुटा कुआड़े जी आम भी जानू एठी भी से पठाण ये बेपार करते नहीं जाते आम भी क्या जानू से राति नहीं जाती आम भी किए जानू काली आगुरी आम बहुत थर विरोध करछु किंतु सी आम कथा शुणती सी कहते आम चले चले नहीं जाऊँ आमर किसी असुविधा ना ये बाटे शाहपुर हाट हुए से यही बार नहीं जाती एवं सब ट्रक नहीं जाऊँ राति नहीं जाऊँ आम दिन भी किए आम देखिनु। रसलपुर प्रशांत राउत को रिपोर्ट सोना न्यूज।